Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Miyerkules. Vice President Sara Duterte mibisita sa mga biktima sa Bagyong Tino sa Northern Cebu. Batan-on nga naglakaw kilid sa karsada, patay sa Mandawi City. Binuhing iring sa Talisay City, niluwas sa usa ka pamilya. Bayanihong buhat sa 15 anyos nga lalaki nga miluwas sa kapin 50 ka mga individual giila. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gibisita ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga lugar sa Subo nga grabing naapektuhan sa Bagyong Tino. Nang hatag usab siya og mga hinabang ngadto sa mga biktima sa baha. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa unang gipabisita ni Vice President Sara Duterte ang madapit sa Liloan, Compostela ug Danao nga grabe gyud nga napektuhan sa Bagyong Tino. Unang gibisita ni Vice President Sara Duterte ang evacuation center sa Liloan Central School. Din gihaya ang 7 ka miyembro sa pamilyang nakalas sa baha mugna sa Bagyong Tino dito sa Tamiao, Compostela. Mihatag siya og ayudang pinansyal sa pamilyas na matyan. 15,000 pesos matag nakalas ang gihatag nga ayuda. Nakikhinabi usab siya sa mga evacuees. Gisunod niya sa pagbisita ang haya sa magtiayon nakalas dito sa Tiltilon sa Liloan. Miadto usab ang Vice Presidente sa evacuation center sa Barangay Kutkot, diin ang hatag og relief goods. Misumbong kaniya ang mga tao sa ilang ginangatan. Pipila ka adlaw na human miigo ang Bagyong Tino apan hangtod karon. Dako gihapon og kinahanglan ato makaigsuunan og tabang gikan sa nagkadayang sektor sa kamhanan man o pribado. Tulo ka area sa lungsod sa Liloan ang iyahang gihatagan og ayuda. Nagbigay tayo ng abuloy per deceased person. So, nakausap ko din sila at meron pang iba pang mga relatives nila, kamag-anak nila na hinahanap pa hanggang ngayon. Samtang lakip sa iyang gibisita ang mga apektado sa Danao o sa Compostela. Gipahimangnuan ni Duterte ang mga tao sa pagpangandam kung adunay bagyong maabot. Samtang gipadayag sa Vice Presidente nga ang ayang adunay investigasyon nga himuon gikan sa mga LGU ngadto na sa nasyonal aron manubag ang angayang manubag sa nahitabo. Kini subay sa sentimiento sa katawhan nga adunay lapses ang kagamhanan sa pagpanalipod kanila batok sa katalagman. Natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ang mga tao dahil ang expectation nila is that government will work for them. And in this case, they feel as if government failed them. Ses gikatakdang mobisita usab si Vice President Sara Duterte sa metro cities nung apektado sa Bagyong Tino like Cebu City ug posible sa Mandawi City. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Patay ang usa ka batan-on human maligsi sa usa ka wing van sa Mandawi City. Nahitabo ang insidente kagahapon sa Barangay Tingub. Sa dashcam video sa usa ka sakyanan, makita nga medyo hinay ang dagan sa mga sakyanan ug naghuot sa maong bahin sa karsada. Makita ang batan-on nga naglakaw sa left side sa dalan. Nadisgrasya dihang migawas ang usa ka wing van sa piot nga intersection. Wa damha nga maigo sa driver ang maong batan-on nga nasayran nga usa ka grade 9 student. Gihold na karon sa traffic unit ang driver sa maong truck. Gusto be dire kita siya sa portion dari sa right side ba. Yan ni dire man sa slip niya ni paggawa sa wing van ni dagan sa suod ngadto sa blind curve. So na trap siya dito. Nihimo na og pakisusi sa water retention pond sa Monterasas de Cebu ang mga sakop sa DENR Region 7 uban sa Senro ug Barangay Guadalupe officials tungod sa nasinating baha diha sa maong barangay atol sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino. Si Femari Dumabok sa report. Sa video nga kuha ni netizen Carmela Hitubig,
makita ang baha nga hapit na moabot sa mga atop nining kabalayan. Ang pagbaha din hinahitabo sa 7th Street sa Guadalajara, Barangay Guadalupe, Cebu City. Ug kapin sa 20 ka panimay dinhing dapitang apektado. Gari tungod sa bulog sa baha, kining konkreto nga koral dinhi sa likod sa ilang mga balay ang nagguba. Mato sa mga mulupyo nga unang higayon nga nakasanati sila og susama ka lawma nga baha. Ug ikabalak-an nila nga mosamot pa kini sa mga mosunod nga bati ang panahon. Ang lugar nga naa sa ubos nga bahin sa gidevelop nga Monterazas di Cebu nga usa ka high-end residential area. Usa sa ilang gidudahan nga contributor sa halapad nga baha niadtong Bagyong Tino ang naisgutang proyekto. Wa may gadahom nga kusog ding baha pod, nilapas gid siya anang kuan diha, nilapas gid siya. Unya apil anapog diri, taga diri ang tubig. Unya kusog kay pressure na hugno ang among paril, ang among koral. Sa inyong gidudahan sa tugikan tutubigan sir. Dito ginas-babaw gid gikan ma'am, sa bukid ginagikan. Kana ilagingon nga Monterazas. Possible gid. Kay wa na may lain kay diri sa Guadalupe kay kana mong dalan da straight kina igo gina sa mo agid nya. Diri nang lusot ni diri ah. Gireklamo usab sa maong mga mulupyo ang laing pribadong individual nga nakapalit og luna sa dapit nga maoy nagbabag matud pa sa ilang kanal. Apan matud ni Matthew Jose Estenzo, ang SK chairman sa Barangay Guadalupe, nga di lang ang maong lugar sa Guadalajara ang gibahaan, lakip ng pipila ka lugar sa Banawa. Hinungdan nga gisugdan ng gihimong investigasyon sa construction sa Monterazas niadtong Biyernes, November 7. November 5, giaprobahan in mass motion ang gipangamahanan ni Estenzo nga resolution alang sa investigasyon sa water retention pond sa Monterazas. Department of Environment and Natural Resources, uban na to sa city government agencies, after atong timeline na November 5 nagpasa resolution, pag November 7 mismo kay niadto na ta dito kuyog nila, and then naapod nilang development or ilang management para to. So natin mga nakita po online ani gi-report po sa tuang kanang nagitin nakita na riprap or per se ni bigay. So muna giawhag na to ang mga higher government agencies na to investigate on this. Matod ni Estenzo, buot nila nga mapangitaan og paagi nga di na masinati pag-usab ang grabing baha. Call for action kay tungod first time gani siya nitabo nga ni na baha. And sa mga nahitabo sa uban ng mga lugar, luoy kay daghan gig mga nakalas na kinabuhi, wala di mi ganahan may tabo na siya because aside from being a barangay councilor, I am a disaster responder as well. Pasalamaton ko sa DNR na gisugdan na investigasyon na i-check yun unsay compliance sa mga line-line na mga rules and regulations regarding this development. And ato lang yun is to check if working by the mechanisms, ang ilang mga detention ponds, unsa may pwede na may tabo nga ma-slow down ang release of water nga dili siya nga to kagabi. Panghinaw to sab niya nga muhimo usabong ubang mga LGUs nga moawhag og pakisusi sa mga adunay development sa kabukiran ug imbestigahan ang maong mga proyekto. Gisulayan sa pagkuha silang habig ang nagdumala sa Monterazas di Cebu apan matud sa gwardya nga way makatubang sa GMA Regional Team. Samtang gisugdan na usab sa Cebu City LGU ang investigasyon sa proyekto subay sa daghang reklamo nunot sa grabing baha. Ingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon nato kinahanglan inyo ning padak-an inyong catchment para sa kaayuhan sa syudad o sa mga tao nga naa sa ubos, then we will let them do that. Una nang gimando sa DENR ang investigasyon sa proyekto human makita ang kadaot nga gibilin sa baha. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ani ay usa ka iring nga giilagang bayani sa nahitabong flash flood nga nasinati sa Barangay Dumlog, Talisay City, human usa ka pamilyahan ang naluwas niya sa tumang kakuyaw. Si Femery Dumabok sa report. Kini si Neko, ang upat ka tuig nga iring sa pamilyang Aguspina. Matud pa maoy nakapukaw sa iyang amo nga si David Paul Aguspina, kinsa niadtong tungura natulog diha lang sa ilang sala. Sa dihang di kusukuso ang Bagyong Tino, matud ni Paul, nga kaadlawon pa lang sa dihang nag-brown out na human may kusukuso ang kusog nga hangin ug ulan, nabantayan niya nga naalang sa bintana nagatubang si Neko sa gawas. Hangtod nga mo na lang namat-an ni Paul, nga giambakan sa iring ang iyang laptop, nga naa sa coffee table duol sa gigdaan ni Paul. Hinungdan nga nakamata si Paul og dinhinan niya nabantayan ang paspas nga pagsaka sa baha nga misud na sa ilang balay. Hinungdan nga dali niyang napukaw ang 5 ka mga kauban sa balay og nakabakwit sa silingan nga tulo ka andana ang panimay. So actually nagprepare gid me kanang tanan kanang food and like emergency lights and everything. Unya when it, like mga alas 4 kay napag nga namig electricity, haray na ko natambay sa ubos, and then
Kundo kabantay lang ko nga, sige siya the whole time ang iring siniko kay sige ragtanaw sa gawas ba. Kita ko nga siya iyong gilayatan ang laptop mga merg iyong gitumba niya na tagak sa sahog niya medyo naglagot na ako merg giahak ba ako ang laptop. Pero pagpunit na ko sa laptop kay basa namang sahog. So kita ko sa door slowly ni isud na ang tubig. Nagtanong ko sa bintana kay medyo taas-taas ng baha ba. Dako ang pasalamat sa pamilyang Agospina sa ilang alagang iring nga si Neko. Kinsa nagpakita og pagpakabana sa pamilyang nag-atiman niini. Kay gikahadlukan sa pamilya nga posibleng nabutang sa peligro ang ilang kinabuhi kung miabot pa sa kaduang andana sa ilang panimay ang baha. Na, gabi, thankful jud like murag ang among term mas na anghelan mi through sa mong iring. Kay lisod ko kawon mission na matug ko murag mantika sige ko matug ba. Pero kato kay murag ako medyo half asleep and then pagdungog gyud ako ato was kanang dito na alert jud ko. Gilagway nila si Neko nga kahibaw mo batyag kun dili okay ang tagbalay. Muduol kini og mo comfort kanila. Human nasuta sa uban ng bayanihong nahimo sa iring nga si Neko, pipila ka mga pet lover ang nitunol og mga pagkaon niini. Shout out sa mga pet owners nga kanang ila jud gi-prioritize. Ila kay same sa amo kay dapat jud na mga ako sige nga dapat jud na to sila balikon kay yun na important bita sa mong life. And then kuan lang siguro kanang be a responsible pet owner and then no lives left behind. Oban ni Marlon Malgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dili mo ubos sa 12 ka mga panimay ang naguba human mahitabo ang halapad nga pagkahulpa sa yuta sa Barangay Candanas, lungsod sa Garcia Hernandez sa Bohol. Ani ang report. Tungod ni ini, girekomendar sa provincial disaster nga i-declare kini nga danger zone. Nagsugod ang paglihok sa yuta ni atong November 5 human sa pagkusukuso sa bagyong Tino. Ug mas ni grabe kini tungod sa bagyong Super Typhoon Uwan ang lalawigan sa nanglabayng mga adlaw nga mao'y hinungdan nga mihumok ang yuta sa kilid sa bukid. Gibanabana sa PDRMO nga moabot sa 5 ka hektarya ang gilapdon sa paghulpa sa yuta nga nakaapekto sa 7 ka mga barangay sa Candanas, Katmon, Istaka, Pasong, Kagwang, Kambuyo ug Datag. Nabala ka karon ang mga mulupyo tungod sa padayong paglihok sa yuta nga posibleng mohatod sa laing aksidente sa pagkahulpa. Kuryawan ka kay kanang nay mga kahoy bitaw mo kay daghugno. Nya adto sa babaw grabe do sa mga ba. Mura ko makurog mo lagi mag-agi ko mura ko mulupad bitaw sa kong kahadlok. Nabantayan na sa mga ninimuyo ang mga liki sa ilang mga panimay sa wala pa mahitabo ang pagkahulpa. Pamong balay is guba na jud. Kanang di na jud siya kabalikan og puyo. Kay dako na kay siya kaan space ana na. Karon medyo na adlock mi sa mga panghitabo then naghuwat pa mi sa decision sa taas ug unsay kuan sa danan ni sa plano nila. Walay gikatahungan na angol o nakalas tungod sa paspas nga pagpabakwit sa mga pamilya sa wala pa mahitabo ang pagkahulpa sa yuta. Padayong gibantayan sa provincial disaster ang maong dapit. Matud ni Anthony Damalirio, ang hepe sa PDRMO, tungod sa balayong paglihok sa yuta, girekomendar nila nga i-deklara ang Barangay Candanas isip danger zone aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga mulupyo sa barangay sa posibleng mahitabong aksidente. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisdak. Naluwas na ang lalaking nagpautaw-utaw sa kadagatan sa Bantayan Island sud na sa kapin duha ka adlaw human lakip sa naanod sa baha tungod sa bagyong Tino. Sa video nga gipost sa netizen nga si Leo G. Mon Lopez, gisaysay niini nga ang iyang brother-in-law nga si Edwin Lopez sakay sa pampot gikan sa Bantayan Island padung sa Hagnaya, San Remigio. Ilang nabantayan pipila ka metro gikan kanila nga adunay nagpautaw-utaw hangtod nakita nila nga tawo di ay kini. Ug bisan dili mao ang naandan nilang lawigan, ilang gituyok-tuyukan ang nahimutangan sa lalaki ug giluwas. Ang lalaki nga kapina sa duha ka adlaw nga nagpautaw-utaw sa dagat nga nagunit lang sa bahin sa katig. Dali nila kining gipainom og tubig ug gipakaon. Nasuta nga siya di ay si Christian Abanto, taga Kantuod, lungsod sa Balamban. Kinsa lakip sa gibanlas sa baha atol sa bagyong Tino. Mapasalamaton kaayo ang pamilya ni Abanto sa pamilyang Lopez sa ilang pagluwas kang Christian. Kinsa nakabalik na karon uban sa iyang pamilya.
Walay natalang mga namatay nga mga migratory birds sa Olango Island Wildlife Sanctuary tungod sa pagkusukuso sa bagyong Tino ug Super Typhoon Uwan. Matud ni Anson Tagtag, Chief sa Wildlife Resources Division sa Biodiversity Management Bureau sa DENR7, nga dakong natabang ang halapad nga mangrove area sa Olango Island sa pagproteher sa Wildlife Sanctuary sa dapit. Apan dako ang posibilidad nga may mga migratory birds nga gikan pa sa ubang nasod nga padung pangmubalhin unta sa Olango Island ang nakalas tungod sa kusog nga hangin nga dala sa duha ka mga kusog nga bagyo. Sugod sa buwan sa Setyembre, may mga migratory birds na gikan sa mga bugnaw nga nasod ang mubalhin sa Olango Island Wildlife Sanctuary. Labing daghang migration na obserbahan sa buwan sa Enero nga mo average ngadto sa 30,000. There are actually no observations of, like say, mortalities that might be associated to strong typhoons, no, recently. But that happens, no. In certain cases, a while ago they were talking about the effect of typhoons. Sa partnership meeting, diin gituki ang kahimtang sa muabot usa ka libo ka mga vital wetlands sa 22 ka mga nasod nga mahinungdanon aron matubag ang panginahanglan sa mga migratory birds. Sa Pilipinas, lakip sa mga giila nga flyway network sites ang Olango Island Wildlife Sanctuary, Nauhan Lake National Park, Tubataha Reefs National Park ug Negros Occidental Coastal Wetlands Conservation Area. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Wa paghihapon mohubas ang baha sa pipila ka sudlunong bahin sa Mandawi City. Maong adunay panawagan ang mga apektadong residente sa kagamhanan. Ani ang report ni Nico Sereno. Kapin sa usa ka semana sukad miigo ang bagyong Tino. Gibahaan gihapon kining pipila ka parte sa Barangay Upaw. Nag-anam-anam na hinuon og hubas, apan sa ubang lugar, lawom paghihapon ang tubig, maong nagbotas ang mga residente. Kining atong gibarugan karon parte ni siya sa sitio Ilog dinhi sa Barangay Upaw, entrada pagali ni. Sa unahan nga bahin kining gitawag nga sitio Grand Sena, mas lawom pagyud ang tubig didto sa mga kabalayan kapina sa usa ka semana sukad sa pag-igo ni bagyong Tino. Wala pa'y tubig o kuryente sa ubang lugar. Hinundunay pipila ka mga balay nga nabalik na ang tubig kagahapon lang. Maong nagkapuliki ang mga residente sa pagpanglimpyo. Gipanghugasa ng mga kubyertos ug nang labagyudayon samtang init pa karon ang panahon. May mga misiguro nga mahakot usab ang napondong lapok. Niyahain lang yun, hindi man kamot. Magka-moriching man itong balay. Nahawan-hawan kita. Nakatabang ang among tabay in town. Ang kuwanagid ka nang para limpyo sa balay. Palaba, kay humanani. Di kalaba, labay. Kay magkahugaw mami, malimpyo pa sa mis balay. Ang 69 anyos nga si Veronica na emosyonal dihang maghuna-huna sa nahitabo atul sa bagyo. Nag-inusara ra siya sa balay ug nagpasalamat nga dunay mitabang kaniya para makaluwas. Kaduhan nila akong kinabuhi. Salamat sa ko Ginoo. Nga iya pag-ikong isagahag. Laing kwan, tuig. Kay kuyawan mi mo usab ni kay inani na magikuno ni. Amo makwit gid mi. Aminado ang City Hall, may uban pang lugar nga daghan pagyud og trabahoon. Maong plano karon sa syudad, mutanyag og cash for work program sa piniling mga sitio ug barangay aron mas mapadali ang pagpanglimpyo nga himuon. Mga gagmay mga nga lugar, di man ta kapasod dito dagang equipment. Di ba? Di man gyapon maigo, mag cash for work on some localized sitios na lang. Sila na yung limpyo dito sa mga debris. Kaya di man sila kasud ang mga payloader, ang mga dump truck. Habuaon nila dito, ipadaplin mas daan kwaon sa dump truck. Mo na add-on strategy. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Giilang bayani sa lungsod sa Liloan ang 15 anyos nga lalaki human naluwas niya ang dili mo minus 50 ka mga tawo nga nabiktima sa baha atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Ato siyang ilailahon sa report ni Alan Domingo. Sa sitio Fatima sa Hubay, Liloan, nahimamat namo si J-Boy Magdadaro,
ang hero sa mga liluanon o sa tibok nasod. Yanong bata apan luyo sa linghod niyang Panginoon ang iyahang pagbati sa mga isigataw nga nagkinahanglan sa iyahang serbisyo. Usa sa apektado sa katalagman ang pamilya ni J-Boy nga kinahanglan nga i-rescue apan dihang nalipat ang iyang uyuan nga tag-iya sa bangka. Hilom niya kining gikuha o gigamit sa pagluwas sa mga tao nga natrap sa baha sa ilang dapit. Bangka ug salbabida ang iyahang gamit sa pagbalik-balik sa pagluwas sa mga bata, tiguang ug masakiton. Giangko niya nga nahadlok siya sa baha apan ang iyang tinguha mao nga makatabang sa mga tao. Gihatagan matod pa siya og kwarta isip pahalipay sa iyang mga naluwas apan iya kining gibalibaran kay matod niya pareho silang biktima sa bagyo. Itagaan ko lang mga bugas, mga grocery niya. Itagaan sa kong cellphone. Scholarship? Sa scholarship. Pila ka scholarship ang nakuha? Ubay ito ka lang sa mabulo niya. Sa mayor niya. Dakong garbo ang gibati siyang apohan nga si Lula Luciana kinsa mipadayag sa iyang kalisang mugna sa nasinati nga katalagman. Perting paitar, ako dili nagpunay lang kong hilak. Ako susin down, tabangas Ginoo. Akong pamilya. Iwa, gay mi nag-expect na sir, kaya sige mi pangitaan na niya, kay nalagay ko ni mama, wa para ba ito'y kaon, asa na si G-Boy, wa pa na uli niya, udto na niya, hapon. Mato ni J-Boy nga daghan ang nagtanya kaniya og tabang lakip na ang mga scholarship apan bisan sa recognition nga iyahang naangkon magpabilin matod pa siya nga motabang sa mga nakinahanglan. Panawagan lang ni J-Boy nga matabangan ang mga tao karon nga nagkinahanglan og tabang. Para kanang gusto matabangan sila para matagaag mga gamit. Malingkawasan sila ba sa kalisod. Bukas ang turismo sa Subo. Kini ang gipasabot sa taga Department of Tourism nga bisag nakasinati og linog ug bagyo ang Subo. Nagpabilin gihapong abli ang mga tourist spots. Matud pa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nga nakatabang sa panginabuhian sa mga trabahante sa tourism sector ug sa ekonomiya sa Subo ang pagbisita sa mga turista. Giyahan ug abagan usab sila sa mga hingtungdang ahensya sa ilang nahanay nga itinerary ug bookings dinhi sa Subo. Pabilin usab nga gipalig-on sa Subo ang global connectivity pinaagi sa partnerships ug market development initiatives. Nagkinahanglan ug dugang mga tambal ang dakbayan sa Danau. Mao kini ang gipanawagan sa Danau City LGU ug ni Danau City Health Officer Dr. Eric Echavez. Gipasabot ni Dr. Echavez nga nagkaanam na og kahurot ang ilang mga tambal kay gigamit kini ngadto sa mga adunay sakit nga mugna sa daotang panahon. Aron mapugnan ang pagkatap o ang pagtumaw sa mga nagkalain-laing sakit sa ilang dapit. Gikinahanglan nila og mga tambal. Naglakip kini sa antibiotics, mga bakuna, vitamins, aquatabs, cough medicine ug uban pa. Dugang ni Dr. Echavez nga nagpadayon usab ang ilang pagpanglimpyo sa ilang City Health Office kay apil kini sa naapektuhan sa bagyo. Hopefully namin mga makareceive lamig additional nga tabang sa mga tambal, antibiotics, tambal sa ubo, mga bakuna sama sa TT, TIG. Mo lang yun ma'am, anything dawaton lang yun namo. Na-pull out na ang landing craft tank nga Golden Star 7 nga mibangga sa seawall sa Kaubian Island, Lapu-Lapu City niadtong Lunes sa kadlawon. Matud ni Kaubian Barangay Councilor Kathy Meyers, na-pull out ang LCT Golden Star 7 gamit ang usa ka tugboat sa mga nagpailang representante sa shipping company. Samtang gikumpirma usab ni Mayor Cindy King Chan nga nakig-alayo na sa city government ang representante sa shipping company ug nisaad nga bayran ang namugnang kadaot human nabangga sa seawall ang LCT Golden Star 7. Sa pagkakuto ning balita, wala pa makuha ang habig sa shipping company nga nalambigin. The representative of the ship, marag agent, they contact man nato and they are willing to pay kuno the damages. So ang ila lang gyud adto is ilang i-pull out ang barko. They had a tugboat ready na kay wa to'y angkla.
Malinaw ug hapsay nga napahigayon ang fluvial procession subay sa kapistahan sa Birhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa labing unang higayon sa simbahan sa lungsod sa Cordova, gipahigayon ang send-off mass. Si Luan Mirundina sa report. Alas 5 kaganihang buntag, gipahigayon ang send-off mass alang sa Birhen sa Regla sa San Roque Parish sa lungsod sa Cordova. Unang higayon kini nga sa lungsod sa Cordova, gipahigayon ang send-off mass. Pagkahuman sa misa, gihimo ang foot procession gikan sa San Roque Parish Church paingon sa Roro Port. Diin usab naghuwat ang galyon nga sakyan sa imahen sa Birhen sa Regla. Sa pagikan sa galyon sa Roro Port, alas 7 kaganihang buntag, gikatahong anaa pa lang sa 20 ka mga motorbangka ang niuban. Wala pa hinuoy labot sa ihap ang mga gisakyan sa Navy ug Maritime Police. Apan pag-agi na sa galyon sa Barangay Marigondon ug Punta Inganyo, nagkadaghan na ang mga niuban nga mga motorbangka, sagad niini mga taga-isla sa Ulango nga nagatang sa pag-agi sa imahen sa Birhen sa Regla. Sa kinatibukan, niabot sa 77 ka mga sea vessels ang niuban sa fluvial procession. 36 ka mga pumpboat, 18 ka mga speedboat, 15 ka jet ski, usa ka private rubber boat, ug 6 ka mga sea vessels sa Maritime Police ug Navy. Pasado alas 9 sa buntag, nidunggo ang galyon sa Muelle Osmeña ug gisunudayon ang unang misa nobinaryo nga gi-officiate ni Cebu Archbishop Emeritus Jose S. Palma. Matod ni Reverend Father Benito Tumol, MSc, Parish Priest o Rector sa Virgen de Regla National Shrine, nga hapsay ug solemne nga napahigayon ang fluvial procession. Nahukman nila nga sa San Roque Parish Church ipahigayon ang send-off mass, kay mas duol kini sa Roro Port nga mo'y dapit diin manukad ang galyon nga sakyan sa imahen sa Virgen sa Regla human naguba ang pantalan sa Marigondon dihang niigo ang bagyong Odette. Posible nga kung ma-repair na to ang katong dito sa PCR nga pantalan, mas closer man ang Marigondon. So mao na nga ang misagod karon gihimo na to closer to the port of departure sa atong fluvial. Sa crowd estimate sa Lapu-Lapu City Police, niabot sa 3,000 ka mga tao ang nitambong sa unang misa nobinaryo kaganihang buntag. Susama kini sa gidaghanon sa mga diboto nga nitambong usab sa unang misa nobinaryo sa niaging tuig. Sa karon ma'am, wala kay tay na pag mga dayo. So ito ang naobserbahan. Sagaran diri lang sa to ang mga lokal pa na to. Samtang alang kang Father Tumol, malaumon siyang mas mudaghan pa ang mga diboto nga mobisita ug mosimba sa simbahan sa Birhen sa Regla karong tuiga taliwa sa sunod-sunod nga mga kalamidad nga nasinati sa Sugbo. Ngayon kasi ang mga calamities, di ba? Maraming calamities. At doon sa ating mga karanasan ay mas lalo tayong kumakapit at lumalapit. Kaya ang deboto ng Mahal na Birhen Maria ay nagpapalakas ng mga tao sa kanilang pananampalataya upang kayanin, harapin at lampasan ang lahat ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisda. Biyahe sa 7 ka mga mayor sa Northern Cebu dihang nagpadulong pa ang Bagyong Tino adunay pagtugod sa Cebu Province. Kini ang usa sa mga punto ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco sa iyang official statement. Gawa sa 7 ka mga mayor, laki pusab ang maong kongresista sa gipasakaan og kaso sa Visayas Ombudsman nunot gihapon sa biyahe sa Europa. Gibarugan ni Frasco nga lehitimo ang iyang biyahe sa London kay nalakip siya isip usa sa mga delegasyon sa World Travel Market. Ang iyang biyahe aprobado sa Speaker of the House pinaagi sa Secretary General. Dihang iyang nasayran ang grabing baha sa Subo, mihimo siyang mga lakang nga makabalik dayon dinhi sa Subo. Midugang ang kongresista nga giaprubahan sa Cebu Provincial LGU ang biyahe sa mga local officials. Butang nga gikumpirmar sa gobernadora nga mibarog nga ministerial lang ang pagpa-approve sa travel order. Apan, desisyon na sa mga opisyal kung mudayon o dili. Giimbestigahan na sa DILG ang maong mga opisyal nga migawas sa nasod atul sa pagkusukuso sa Bagyong Tino ug Bagyong Uwan. Matud ni Palace Press Officer Claire Castro, wala makauyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala ang mga lokal nga opisyal atul sa nahitabong kalamidad. Yeah, that's SOP man na, the standard operating procedure before na mo biya sila na may authority to travel. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang.
So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon. At hindi pwedeng sabihin lang na chill-chill lang palagi dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mga kapuso, 43 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon ug amping mga kapuso.